ଭଲ ଲାଗିଲା बढ़िया लगला हाँ बहुत बढ़िया ହେଇଛି एंजॉय करके आसिलो ଭଲ ଲାଗିଲା सुपर सुपर ହେଇଛି बढ़िया लगला मांकर दंड नाच बहुत बढ़िया लगला कांगुरा ଭଲ ଲାଗିଲା बहुत सुपर हिट बहुत बढ़िया लगला मूवी सिनेमा आसिलु देखिया ପାଇଁ एते मस्त लागला फिल्म टा कहया भी हाउसफुल माने पूरा हाउसफुल अछि बहुत मूवी मस्त ହେଇଛି बहुत बढ़िया लगला मैं एटा मिसिकी जाले 4 थर 5 थर देखि साइले पुनी आउदरे प्लान अछि देखिबार 4-5 थर हे गलानी पूरा अगला बकर होई देखिबो त मुंडे पूरा पसजियो हां बहुत ଭଲ ଲାଗିଲା सुपर हिट लाଗୁଛି ନାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଉପରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଓଡିଆ କଲଚର ଉପରେ ତ ତେଣୁକରି ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖା ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏବେ ଓଡିଆ ମୁଭି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରା ମାନେ ଆସିଛି ତ ତେଣୁକରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି बढ़िया लगला हां ट्रेडिशनल ऊपर हेछि ओडिया इंडस्ट्री फिल्म बढ़िया देखिया बढ़िया लगला ବାଙ୍ଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ଦଣ୍ଡନାଚଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି କାଳୀ ମାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଦଣ୍ଡନାଚଙ୍କ ଉପରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡନାଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହୁଏ ତ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଝିଅ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦଣ୍ଡନାଚ ହଁ ବହୁତ ହି ଭଲସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆମର କାଳୀ ମାଙ୍କ ଦଣ୍ଡନାଚ ଦେଖିପାରିଲୁ ହଁ କାନ୍ତରା ଦେଖିଛୁ ବଟ୍ କାନ୍ତରା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଆମର ଦଣ୍ଡନାଚ ଯୋଉଟା କାଳୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ पूरा हाउसफुल थिला एटा श्रिया नहीं नहीं कांतारा और कांगुला ये पूरा डिफरेंट मते भी लागुतला फर्स्ट सेमती और जबे मूवी रिलीज होगा टाइम रे मु भाई के सहित कथा होतले बोले भाई ये कौन कांतारा रो कॉपी तापर न्यूज रु भी देखुतली बहुत सारा रील्स रु आस्तला बहुत सारा ऑडियंस मतलब माने रिलीज होगा पूर्व भी कहउतले कांतारा रो कॉपी बोली बट मु आज 10 दिन परे आसिली मूवी देखिया को एंड 10 दिन परे थिएटर रे देखिली एते हाउसफुल मूवी आ ये पूरा डिफरेंट दंड नाच कौन मु जानि नथली तो आज गोटे जिनस मु निजे फील कली कि आम ओडिसा एमती सब कल्चर अच्छी माने दंड नाच बोली कौन गोटे मु जानियो बोली बहुत ही भल लागिला एंड एई सब एई भलिया मूवी पई ना आम ओडिया इंडस्ट्री आहुरी आगु जिवो मते सिनेमा रो सबुठु लास्ट जो सीन जोठी मां पूरा दर्शन देइछन्ती सेठी तो पूरा से सब रियल लागु जे पूरा